Okay, so let's start this unit 10. In this unit 10, we're going to see the degrees of the adjectives in English. Remember that in English and also in other languages, we have three types of degrees for the adjective. We have the positive degree, the comparative degree, and the superlative degree. The positive degree is very easy. It's just the adjective in its base. That is, el grado positivo, el grado de la forma base del adjetivo tal cual. We have, for example, good, beautiful, green, cheap, expensive, bueno, bonito, verde, barato, caro, por poner algunos ejemplos. Then we have the comparative. In the comparative, as for example in Spanish, we compare to things, to people, to objects, to animals. Estamos comparando entre dos personas, dos cosas, dos objetos. Aquí en el comparativo tenemos tres tipos de comparativo: inferioridad, similaridad y superioridad. Okay? For the inferiority we have less plus the adjective plus than. In the example we have this house is less big than my house. Esta casa es menos grande que mi casa. In the similarity, la estructura es as plus the adjective plus than. As seguido de adjetivo más than. In the example we have this house is as big as my house. Esta casa es tan grande como mi casa. Now, let's see the superiority. In this type of comparative adjectives, we have to take into account, we have to bear in mind that we have two types of adjectives. Tenemos dos tipos de adjetivos, the short adjectives and the long adjectives. Los adjetivos cortos y los adjetivos largos. Los adjetivos cortos se consideran aquellos con una o dos sílabas, one or two syllables. Para que lo veáis como ejemplo, big, cheap, green, short, tall, young, todos ellos son adjetivos cortos de una o dos sílabas. La estructura para formar ese comparativo de superioridad será adjective plus er plus than, adjetivo más el sufijo er más la partícula than. Importante, recordad siempre es than. Partícula comparativa que significa que, introduce el segundo término de comparación. Long adjectives tenemos los adjetivos largos que se consideran aquellos de 3 or more syllables, 3 o más sílabas. Por poneros un ejemplo, beautiful, wonderful, expensive. The structure is, la estructura sería more plus the adjective plus than, más el adjetivo más la partícula than. Veamos un ejemplo. In the example we have, this house is more beautiful than my house. Esta casa es más bonita que mi casa. And finally we have the superlative, el tercer grado del adjetivo. El superlativo es el grado máximo del adjetivo. Here, we also have to bear in mind these two types of adjectives, the short adjectives and the long adjectives. For the short adjectives, again, one or two syllables, igual, la misma distinción, adjetivos cortos de una o dos sílabas. The structure is the plus adjective plus est plus noun plus in. La estructura es the más adjetivo más su fijación est, que se le añade al adjetivo, seguido del nombre y seguido siempre de la preposición in, que se utiliza la preposición in en inglés a pesar de que en español luego lo traduzcamos por the. Let's see the example. This house is the biggest house in the neighborhood. Esta casa es la más grande de todo el vecindario. For the long adjectives, decíamos los adjetivos de 3 o más sílabas. There we have the structure, the most plus adjective plus noun plus in. This house is the most beautiful house in the neighborhood. Esta es la casa más bonita de todo el vecindario. Aquí el adjetivo al ser largo, beautiful, pues tenemos la estructura the most. ¿Ok? Esa es, por decirlo así, las estructuras, ¿no? Las formas generales. Now, let's see some irregular spellings, es decir, algunas particularidades en el spelling que os podéis encontrar con ciertos adjetivos. For example, nice in the comparative, nicer in the superlative, nicest. We have, for example, easy in the comparative, easier in the superlative, easiest. And then finally, we have some irregular forms for the adjectives. I mean, irregular because they don't follow the same rule, no siguen la misma patrón. Para el comparativo y el superlativo son formas totalmente distintas. We have a good, comparative, better,
and the superlative the best. Bad in the comparative worst and in the superlative the worst, bueno y malo. And then finally far, lejos, in the comparative farther, in the superlative the farthest. Espero que lo hayáis entendido. And remember, always all these grammar reference, it is at your workbook, okay? Remember, workbook on pages 64 and 65.